good evening. It's me again, Hikari Vlog. Been a long na hindi ako nag-vlog, no? Mga ilang years na yon. Sorry guys na super busy lang sa trabaho, sa school. Daming ginagawa. Ja, minasan, hisashiburi, akimashite omedetou. Happy New Year! And konbanwa everyone. Konbanwa, it means good evening sa Japan. What should I do today? Taduan ng tamuog basic Nihongo. So, casual Ohayo is good morning. Pero pag casual, sinasabi Ohayo lang. Pero pag polite way naman, Ohayo gozaimasu. Kayo nga, Ohayo gozaimasu. And then, ano pa ba? Yahoo. Yahoo. Actually, casual siya. Ginagamit siya pag kaibigan ang kasama mo or mas ano siya sa'yo, mas nakakabata. Yahoo. Pero pag boss, konnichiwa, ganun siya. Konnichiwa. And pag good evening naman, pag good evening, mag-aisetsu. Aisetsu is greeting, no? Greetings. So, very important pag nasa Japan, no? Very important sa ilaha ang greetings. Konbanwa, minasan konbanwa, ganon. Minasan is lahat, no? Per, zengin. Konbanwa is good evening. Pag uyasumi naman is casual, pag uyasumi lang. Pag uyasumi nasai, pag nilagyan mo ng nasai sa dulo, it means polite way. Uyasumi nasai, ganon siya. And then, pag mag-ayamaru is pag mag-sorry ka, ayamaru ne. Yun ang ibig sabihin. Pag sorry naman is gomen. Pag casual, gomen. Simasen, gomen. Ganon. Pero, pag polite way naman, gomen nasai. Nasai, no? Kanina, uyasumi na, nasai. Pag nasai, meron siyang nasai. Gomen nasai. It means, polite way ng sorry. Gomen nasai. Ano siya. Dagan man way o ka ng pag say sorry. Pero, pinaka-comment is, gomen nasai. Pag mag-say sorry ka sa coworker or sa boss or sa and then pag mate umachi kudasai. Yan naman is polite way. Umachi kudasai. Chotto mate kudasai. Chotto mate kudasai is polite way ng mate ne, chotto mate ne. That is casual. Pero pag gusto mo ng polite way, chotto umachi kudasai, ganun siya. Chotto umachi kudasai, yun. Very important, no? Pero yan mga basic na you need to know if you go Japan. I think marami pa tayong lesson na i-share. But today, siguro, yun, comment down below kung ano yung naintindihan nyo sa sinasabi ko today. So, naalala nyo ba? Ohayo gozaimasu. Yahoo, konnichiwa. And, konbanwa, same siya. And, oyasumi nasai. Sige lang, next time marami tayong i-share na kanji or Nihongo ne. Thank you, everyone.